अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज़, ल्यू और कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात की ज़िंदगी में जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के अदवार और पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, जहाँ इनके लिए बहुत से फ़वाइद और मुस्बत सरगर्मियों से मुज़य्यन होती है, वहाँ बाज़ कुछ मसाइल इनके लिए बीमारियों और हादसात का बाइस भी बनते हैं। कुछ वजूहात ऐसी हैं जो इन अफराद की ज़िंदगी में बेहतरी का सबब बनती हैं, लेकिन अगर ये लोग इन्हें नज़रअंदाज कर दें तो नतीजतन बहुत सी जिस्मानी, नफ्सियाती और आसाबी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस वीडियो में आपसे बुर्ज हमल, असद और जद्दी के मुतालिक बहुत आम और खुसूसी मालूमात शेयर की जाएगी। अगर आपका ज़ोडिएक साइन इन तीनों बुरूज में से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एरीज़ यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद आम तौर पर तंदुरुस्त, सेहतमंद और हेल्दी रहते हैं, लेकिन अपनी सेहत को बहाल रखने के लिए इन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत की चाहत इन्हें जल्दबाजी और लापरवाही पर मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर इनके साथ हादसात होते रहते हैं। खुसूसन जब ये लोग किसी खास काम या मंसूबे पर अमल दरामद कर रहे हों तो दुनिया व माफिया से बेपरवाह अपनी मन मौज में किसी तरफ तवज्जो दिए बिना आगे बढ़ते ही जाते हैं। ऐसी सूरत इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। हादसात पेश आ सकते हैं जिसकी वजह से इन्हें सर और चेहरे पर ज़ख्म और चोटें भी आ सकती हैं। एरीज़ अफराद उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्हें अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए आराम की इंतहाई ज़रूरत रहती है। इनकी मिसाल ऐसी है कि आराम ज़्यादा और काम ज़्यादा, यानी मुनासिब आराम इनके लिए अपने काम में एक्यूरेसी और तमानियत का बायस होता है। बसूरत दीगर ये लोग आराम ना कर पाने पर काम से भी दूर हो सकते हैं। इन ख़वातीनो हज़रात में एक क्वालिटी ये पाई जाती है कि अगर ये लोग स्पोर्ट्स खेलों के शोबे से वाबस्ता हों तो खूब नाम पैदा करते हैं। इनके छठे यानी सेहत के घर पर अतारद यानी मरकरी हुकूमत करता है, जो खुद कदरे बेचैन और मुस्तरब से आ रहा है, बहुत जल्दी सफ़र करता है और उल्टी चाल भी चलता है। इसकी हरकत सेहत के मामलात पर असरअंदाज होती हैं। एरीज़ अफराद का जिस्म इंतहाई मुतनासिब और सडोल होता है। बीमार होने पर ये लोग हैरत अंगेज़ तरीके से बहुत तेज़ी से रिकवर करते हैं और बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। एरीज़ अफराद अगर इस नुक्ते को समझ लें कि अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है तो ये जिस्मानी तौर पर अपने आप को ज़्यादा सेहतमंद और पुरकशिश बना सकते हैं। इनका सर और मैदा बहुत ज़्यादा हसास होता है। ये लोग आम तौर पर सर दर्द और बुखार की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इन अफराद को अपने मकासद की इतनी ज़्यादा लगन होती है कि अक्सर ये लोग आराम करना भूल जाते हैं। ये लोग बाद औक़ात ख़ुद को मनवाने के लिए इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कि जज्बाती तौर पर दिवालियापन के करीब पहुंच जाते हैं। किसी मामले में बहुत जल्द गुस्से या परेशानी का इजहार करना इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इनके लिए अपने मनफी जज्बात पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि नाखुशगवार जज्बात इनकी सेहत के लिए बहुत नामुनासिब होते हैं। ये लोग कभी भी बीमार पड़ना पसंद नहीं करते, इसलिए कोई मामूली सी बीमारी भी इन्हें मुस्तरब व बेचैन कर देती है। अलबत्ता अपनी मजबूत विल पावर से ये लोग बहुत जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात मजबूत तनोतोश के मालिक होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सी नागवार बातों और हालात को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी ये होती है कि कभी कभार ये लोग अपनी बर्दाश्त की क़ुव्वत को खो बैठते हैं, जिससे इनकी सेहत मुतासिर हो सकती है। असद ख़वातीनो हज़रात किसी भी किस्म के चैलेंज को कबूल करने की सलाहियत रखते हैं। अपनी सलाहियतों को प्रूव करने के लिए बाज़ औक़ात अपनी हद से ज़्यादा काम कर लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि ल्यू ज़ोडिएक साइन के लोग बहुत एक्टिव और मुस्तैद किस्म के लोग होते हैं, लेकिन इनको अपनी हुदूद का इल्म ही नहीं होता, जिसकी वजह से इनके असाब बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। बाज़ ल्यू अफराद अपनी शोहरत और कामयाबी को हासिल करने के लिए रात गए तक काम करते हैं। जवानी में तो ये आदत इनके लिए मुज़र असरात का बायस नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढल जाती है इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और बीमारियों के खिलाफ इनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। असद अफराद की रीढ़ की हड्डी और दिल इनके जिस्म के सबसे कमज़ोर और हसास तरीन हिस्से होते हैं, लिहाजा इन्हें हमेशा अपने दिल और बैकबोन का ख्याल रखना चाहिए, यानी ऐसे कामों में एहतियात बरतनी चाहिए
جن میں ان دونوں پارٹس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، جوڑوں کے درد اور امراض قلب لیو افراد کو بہت جلد زیر کر دیتے ہیں۔ ان دو بیماریوں سے قطع نظر اسد افراد کسی اور بیماری کو نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے۔ یہ لوگ بیمار بن کر پڑا رہنا پسند نہیں کرتے، اپنی ول پاور کی بدولت بہت جلد بیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دلیر اور جرأت مند ہوتے ہیں، لیکن اگر صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھیں تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ہر چیز میں لگن انہیں زندگی میں آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بعض اوقات کچھ اسد افراد اس قدر گرمجوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ انہیں وقتی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا رسک لینے پر تیار ہو جاتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ان افراد کو اپنے کام کے دوران احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے کھانے پینے اور دیگر روزمرہ زندگی میں بنیادی اصولوں اور قاعدوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اعلیٰ اوصاف اور ہمت و حوصلے کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار میں کچھ حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ کیپریکارن یعنی برجدی سے وابستہ خواتین و حضرات اکثر بچپن میں صحت مند اور توانا نہیں ہوتے، اکثر بچپن میں کسی بیماری کا سامنا کرتے ہیں۔ مزاجاً یہ لوگ بہت نازک ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے یہ مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان کیپریکارن فرد میں بیماریوں کے خلاف بہترین قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ بیماری کی حالت میں ہمت نہیں ہارتے اور سرگرم عمل رہتے ہیں۔ برجدی سے وابستہ افراد کے جسم کے گھٹنے اور ہڈیاں ان کے جسم کے کمزور ترین حصے ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کیپریکارن فرد کسی حادثے یا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو تو اس کے گھٹنے اور ہڈیاں ہی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ان افراد میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض افراد کے دانت بہت بری حالت میں ہوتے ہیں۔ جدی افراد جلدی بیماریاں یعنی سکن سے متعلقہ بیماریاں انہیں جلدی متاثر کرتی ہیں، لیکن عمر کے آخری حصے میں یعنی بڑھاپے کے وقت میں یہ لوگ اکثر ہڈیوں کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غذا اور خوراک کے معاملے میں یہ لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ اپنے لیے ایک متوازن اور بیلنس خوراک کا انتظام کرنا چاہیے۔ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے جدی افراد کو چاہیے کہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ سخت محنت کرنا اور ایکسرسائز کرنا ان کی صحت پر فوری طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ بہت جلد اور آسانی سے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، حالانکہ بیسیکلی یہ لوگ غلط راستوں پر چلنا پسند نہیں کرتے اور کبھی بھی برے اور غلط کاموں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان افراد کے لیے یہ سوچنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کام اپنے اخلاقی اصولوں کے خلاف کیا ہے، چنانچہ اگر ان سے کچھ غلطی جو اخلاقی پستی کے باعث سرزد ہو جائے تو بہت ملول رہتے ہیں اور اپنے آپ میں نادم و پشیمان ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بعض جدی خواتین و حضرات میں مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مایوسی ان کے لیے صحت کی خرابی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انہیں سورج کی کرنوں، تازہ ہوا اور ایکسرسائز کرنا خوشی پہنچا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی جسمانی صحت اور نفسیاتی صحت کی بہتری اور تنزلی میں ان کا پارٹنر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ان کا ساتھی ان کے حق میں ہو تو ان لوگوں کی صحت اور نفسیات پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن اگر ان کا ساتھی یا پارٹنر ان کے برعکس خیال رکھتا ہو تو یہ غم بھی انہیں اندر اندر سے کھائے جاتا ہے اور نتیجتاً یہ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جدی خواتین و حضرات کو اپنی صحت کے متعلق احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً چھوٹی عمر میں ان کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ لوگ خوش باش زندگی گزار سکیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔